La hierbita es más saludable. Зато ты нас снимаешь. Es el cocodrilo de río. La especie de este cocodrilo es el cocodrilo acutus. Ellos normalmente se alimentan de peces y de algunas aves muertas. En algunas ocasiones también de turistas. Un novenario de rezos del embarcadero de Chiapa de Corzo, y posteriormente se trae se le da este nombre porque, como ustedes pueden ver, la cascada son las compuertas principales, las que vemos que están del lado derecho. Prende por ahí. Ahí. А что все в пакетиках? Что это такое? Qué rápido. Или нет? Ты, Миш, купила хоть раз? Да. Рано еще.
Одежду покупать стоит 30-40. Смотри, может где-нибудь те, там Можно. на втором. Да. Что? Это Сан-Кристобаль. Vikingo, vikingo. Gladiador, chavos, tenemos para la temporada de pescadilla. И вот впереди сидит женщина в национальной козьей юбке. Вот такие машины с сахарным тростником. А вот он сам. Зелененький еще.
можно. Ну давайте, давайте. Мы поставили подпись, не знаю на чем, наверное, что берем всю ответственность на себя. Теперь вот когда ставят подпись, это значит, это можно. Izquierda, abajo. Bueno, esta madera es el freno. Gracias al llegar hasta los muchachos, pueden hacer esta señal, que ve la señal y se van a parar con buenas y abajo. Nada de soltar el freno y meter las manos en el cabo, ¿sí? Bien agarradito el freno. Либо поняла, я тормозить, вот так вниз, встала в конце только. Что в конце? Тормозить. Так, вместе будешь тянуть. Поняла? Somebody to like, finish, up and down, yeah, sit down, go.